سلام سلام عنا هبلنا خبركم سمعتن تخاتلتن بيتسب رسري لمون كم كل جزء مسينا لنا قاعد حمسهم قاعد مرحبا حنصنعك مرحبا احوات كمي كان يخا مسجن كم كان يا مزمور مصاحبي كمي تغني كل سلام مسجن عمله كما يتغني كلهم بتاع صدق زخبركم سمعتن تخاتلتن ناي channel زي لو ما عالت خا تم حزنا يم زلنا بروجرامنا مس العلاونت زي امنو حيلتات شركنت ذا مسألة وانا لنا بزون كندس سينا بوليتيكا وقمار بأفدق بحري ناي هكدفن بالسجنانون كنرينا أبرجد نحمدو تفتيرو زلو فللياتن زي مسمعاتن ون مفتحيون زمركوس حتى ون لن بزون كنرينا مرخاب حزبتات كلتيو دوبات ناي تግራይን ናይ ኤርትራን እውን ኣብኡ ዘመርከሱ ሓተ ለነዚ እውን ክንደዚ ሲና ስለዚ ኣይትረሓቁ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ከዓ ምሳና ሓቢርኩምና ክትፀንሑን ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ካልእ ክባፅሕን ክትገብሩልና እንዳተማሓፀንኩም ናብ መደብና ክንቅፅል ኣለካ ድዩ ሓበሬታ ገለ ነፅራ ወይ መዝሙር ሓተትክኹምን ኣጋጣሚ ኣብቲ ኣርእስታትና ንኸይድ ድሓን ኣብ ኣርእስታትና ዶ ንኸይድ መልእኽቲ ክህልወና ሓደ ሰለስተ መልእኽቲ ፅቡቅ ብዝኾነ እታ ስልጣን እውን ስለ ዘላ ብኣኻ እሞ ክንጀምር ጀምራ ናባኻ ቅድሚ ሕተይ እተን መልእኽትኻ እሳን ንመዝሙር ዝብለፀሉ ኣሳን ድያ ብዝኾነ ሓፍትና ኣለም እውን ኣላ እያ ግን ቴክኒክ ናይ ገለ ቴክኒክ ኣጋጢማ كاتو توصل تمسيا تركبنا تخل تخونيا حرايمو حاو نصر اب مجمار اكل قدم حتى تنزبل كان اوكي كمالي سنبت على 15 ورح 6 معلتي ابوتاتي ومالتي سلازي عملا عالم نزركو ابوتات انكو ابصحكم نبل بفلاي كان ابوتات ارترا كلهم ولدي ابوتات እንኳን ኣብፀሓኩም እንኳን እዚ ዕለት እዚ ኣብቅዓኩም ንብል ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ እቶም ኣቦታት ኣብ መቆሕ ናይ ይግደፍ ንሓመታት ተኣሲሮም ዳሃይ ዘይብሎም ካብቲ መቆሕ ናይ ይግደፍ ወፂኦም ክንርኢ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ምስኡ ተሓሒዝና ግን እዞም ኣቦታት ብፍላይ ንይግደፍ ዝድግፉ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እስራት ይኹን ናይ ሕልና እስራት ደቆም ክሳብ ክንደይ ቃንዛ ከም ዝስምዖም ከምቲ ንደቆም ንሶም ዝፈትዎም እቶም ኣቦታት ተኣሲሮም ዘለዉ ከዓኒ ደቆም ክሳብ ክንደይ ይሳቀዩ ምህላዎም ክፈልጡ ይግባእ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ዓርቢ ዕለት ዕስራ መዓልቲ ስዋኣት እዩ ስለዚ ሽዑ ممكن نحن بالحرينا ክንራኸብ ሶኒ ኣቀዲምና ንመዓልቲ ስዋኣት ነቶም ኩሎም ንኤርትራ ክውን ዝገበሩ ስዋኣትና ንዘለኣለም ዝኽርን ክብርን ክንብል ንፈቱ ማለት እዩ ምስኡ ተታሒዙ እውን 20 ሰነ ትፈልጥዋ ኣይፈልጥኒ መዓልቲ ስደተኛታት እያ ከዓ ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ 20 ሰነ መዓልቲ ስደተኛታት እያ نحن كم سندتኛታት ክንዝክራ ግድም ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እኔ ክብል ዘሊ ብዝኾነ ግን ብዛዕባቲ መዓልቲ ስዋኣት ዝምልከት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ገለገለ መንእሰያት ትሪኦ ጉጉያ ተሓሳስባ ስለ ዝህሉ ممكن ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ድሕርቲ 20 ሰነ ከም ኣጀንዳ እንተሓዝናዮን ፅቡቅ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ يا طعمي صبغ حساب ذكرك يا صبغ باطمنا يا ولدي خبرك يا حبيرو نقول لنا كويس حنا حرمو نبتن حتى تعطيك عطو كم دنا قديم قبل نصنع اخو نايلوم حتى تعطي مثل علاونة اعتراض امنو سرعات شركة مفتار متكلا وديو أو هذا مقصر كانت راب اوكي
حجي دقاقمنا ونيلنا نازي زيادة سبك متى نخفل زيادة نخنك حنت زي كوي نمبر دقاقمنا إلنا ስለዚህ ዝምድና ክንሪኦም ከለና ክልተ መልክዕ እዩ ዘለዎ ማለት እቲ ሓደ ቁኑዕ ሽርክና ወይ ከዓ ቁኑዕ ምሕዝነት ንበሎ ወይ ቁኑዕ ልፍንቲ ንበሎ እቲ ሓደ ከዓ ዘይቁኑዕ ልፍንቲ ወይ ከዓ ዘይመትከላዊ ዝምድና ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ድለይቲ ፍትሒ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቁኑዕ ዝምድና ኢና ክንኣምን ዘለና ንኡ ከዓ ኢና ክነተግብር ዘለና ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ብስም ስቕ ኢልካ ዝምድና ጥራይ ብፍላይ እንታይ ንምባል ሕጂ ናይ ፀላእየይ ፀላእስ ፈታውየይ ብዝብል መንገዲ ንሕና ኣብ ዘይቁኑዕ ሽርክና ክንከይድ ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብፍላይ ንፍትሒ ንቃለስ ክሳብ ዝሃለና ንሕና ሳየና እዩ እቲ መትከላዊ እምነትና ኩሉ ግዜ እቲ ቁኑዕ ዝምድና እዩ ማለት እዩ እቲ መትከላዊ ዝኾነ ዝምድና ኢና ክንክተል ዘለና ብተግባር እውን ኢና ክንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ናይ ፀላእየይ ፀላእስ ፈታውየይ ብዝብል መንገዲ ዘይቁኑዕ ሽርክና ክንገብር ቁኑዕ ኣይኮነን ብፍላይ ሕጂ ምስ ኩነታትና ክንተሓሕዞም ከለና ንሕና ንይግደፍ ቁኑዕ ዝምድና ኣይኮነን ዝገብር ኢልና ንድሕር ነቕፎ ኮይና ንሕና እውን ቁኑዕ ዝምድና ዘይቁኑዕ ይግደፍ ኩሉ ግዜ ዘይቁኑዕ ዝምድና እዩ ዝገብር ንብሎ እንተኮይና ንሕና ከዓ ዘይቁኑዕ ዝምድና ክንክተል የብልናን እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንይግደፍ ዘይቁኑዕ ዝምድና ወይ ድማኒ ዘይመትከላዊ ዝምድና እዩ ዝገብር ኢልና እንዳኸሰስናየን ከለና ንሕና ከዓ ዘይቁኑዕ ዝምድና ወይ ከዓ ዘይመትከላዊ ዝምድና ክንገብር ቁኑዕ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መበገሲና እንታይ ይኾን ዘሎ ንሕና ንፍትሒ ንቃለስ ክሳብ ዝሃለና ኩሉ ግዜ እቲ ቁኑዕ መትከላዊ ዝኾነ ዝምድና ኢና ክንክተል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንተዘይኮይኑ ስቕ ኢልካ ንስለ ዝምድና ወይ ድማኒ በቃ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ነገር ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ መንእሰያት ንይግደፍ ንምጥፋእሲ በቃ ዋላ ምስ ሰይጣን ዝደጋገም ዘረባ እዩ ዝሕጂ ማለት ዋላ እቲ ዘረባ ክሰምዖ ከለኻስ ብጣዕሚ ጥዑም ኣይኮነን ማለት እዩ ሰይጣንሲ ሰይጣን እዩ خلاص ስለዚ ምስ ሰይጣን ከመይ ጌርካ ትዛመድ ንስኻ ምስ ሰብ ምስ መትከላዊ እምነት ዘለዎ ሰብ ምስ መትከላዊ እምነት ዘለዎ ጉጅለ ምስ መትከላዊ እምነት ዘለዎ ውድብ ምስ መትከላዊ እምነት ዘለዎ ስርዓት ኢኻ ክትዛመድ ዘለካ እምበር ምስ ሰይጣን ዋላ ምስ ሰይጣን ሕጂ ይርዳእና እዩ እቲ ይግደፍ ኣብ ርእሲ መንእሰያት ዝፈፀሞ ቁጣዕ ክህሉ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን እዚ ንርድኦ እዩ ምክንያቱ መዓት በደል በፂሕዎ እዩ ካብ ትምህርቲ በኺሩ ሂወቱ ክምራሕ ኣይከኣለን ትምህርቲ ክመሃር ኣይከኣለን ካብ ወለዱ ተፈላለዩ ስለዚ እቲ ቁጣዕ ከም ዘሎ ይርዳእና እዩ ማለት ግን ሕጂ ካብቲ ቁጣዕ ተበጊስካ ስቕ ኢልካ ዘይመትከላዊ ዝኾነ ስነ ሓሳብን ተግባርን ክትፍፅም ምግባር ግን ዘይቁኑዕ እዩ ማለት ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ ዘይቁኑዕ መንገዲ ከዓ ክንክተሎ የብልናን እዩ ዝመስል ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ትዝለዓል እንታይ እዩ እንተልና ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና ሕጂ ከም ቁኑዕ ወይ ድማኒ ኢትዮጵያ ባይታ ከም ትበና ጌርካ ዝግለፅ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብይ ደጋጊምና ኢልና ኢና ማለት እዩ ኣብይስ ሓደ ትማሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝፍፀም ስያስ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ባህሪ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዲክታቶር እዩ መዓልቲ ዝጋለበጥ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ባህርናቱ እዩ ማለት ግን ሕጂ እቲ ባህርናቱ ገዲፍና ወደብ ይግባአና እዩ ንሕና 120 ሚልዮን ኢና ብዘይ ወደብ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ካብቲ ቁጠባዊ ፀገምና ወደብ ዘይምህላው እዩ ወላ ብቀዳማይ እውን ኢልና ነርና ማለት እዩ ኣነ ካብ ታሪክ ዘሕዝነኒ እንተሃልዩስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝሰኣነትሉ ቅድሚ 30 ዓመት እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ይኽእልና ወደብ ዓሰብሲ ኢሉ ማለት እዩ እንተ ብፍቶት ይኹን እንተ ብሓይልስ ክንወስዳ ኢና ኢሉና እዚኣ ብንፁር ማለት እዩ ብንፁር
ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ምድፋር ማለት ያ ማለት ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይብሉ መስለካ ኣብዚ ሃብቴ ብኣፊ ተዛሪቡ እምበር ዝብሉ ካለው ብኣፊ ተዛሪቡ እምበር ኣብ ተግባር ማእሳው ዒልዎ ብሉካ ማለት ዋ ሕጂ መጀመርያ እኮ ብኣፍካ ብሓሳብካ ይድመፅእ መጀመርያ ማለት ሽዑ ናብ ተግባር ክልወጠሉ ዝኽእል ዕድል እንተሃልዩ ከዓ ብተግባር ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ መጀመርያ ኣተሓሳስብኡን እቲ ባዕሉ ዝዛረቦን ኢኻ ትርኢ ማለት ስለዚ ስርዓት ኣብይ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘለዎ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ እንዳገለፀ መፅኡ ኣብ ፓርላማ ገሊፁ ሕጂ ንኣብይ ተራ ሰብ ኣይኮነን ወይ ተራ ኢትዮጵያዊ እውን ኣይኮነን ማለት መራሒ መንግስቲ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ኣብ ፓርላማ ኢልዎ ኣብ መድረክ ኢልዎ ኣብ ንወይኒ ኢልዎ ኣብዱላ ኢልዎ ማለት እዚ ብንፁር እንታይ ማለት እዩ ኣነ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣይኣምን እየ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ነዛ ልዕላዊት ሃገር እዚኣ ንምርግጋፅ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሓባር ከንብረና ዝኽእል እንታይ እዩ ዝብል ነገር ንሕና ንልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ከነኽብር ክንቅበል ኣለና ንሶም ከዓኒ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ክቕበሉን ከኣምኑን ይግባእ ማለት እዩ ባይዘወይ ግን እዞም ልሂቃን ወይ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ንብሎም እስከ ብደረጃ ክንሪኦም ማለት ኣብ ሰለስተ መቂልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እቲ ሓደ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ልዕላዊት ሃገር እያ ልዕላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ንሕና ልዕላውነታ ኣኽቢርና ንሶም ልዕላውነትና ኣኽቢሮም ብሰላም ክንነብር ክንክእል ኣለና ባሕሪ ከዓ ወይ ከዓ ወደብ ብሰላማዊ መንገዲ ተዛሚድና ክልቴና ክንርባሓሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ኣሎ ወይ ከዓ ልሂቃን ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ወደብ ይግባአና እዩ እንተ ብሓይሊ እንተ ብፍቶት ወደብ ክህልወና ግድን እዩ ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ክሳብ ክንደይ ተግባራዊ ካልእ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ወደብ ብሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝግባአና ብሰላማዊ መንገዲ ወደብ ክንመልስ ኣለና ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሰለስተ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ሕጂ ካብዚኦም ክንዛመድ እንተኮይንና ኣብ ገለ ወላ ፍልልይ ይሃልወና እምበር ምስቶም ኤርትራ ልዕላውነት ዘረጋገፀት ሃገር እያ ልዕላዊት ሃገር እያ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እንተኮይኑ ከዓኒ ብሰላማዊ መንገዲ ፅቡቅ ዝምድና ብምስራት ንሶም ክጥቀሙ ንሕና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝብል መርገፂ ኢና ኩሉ ግዜ ክንዛመድ ዘለና ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን እንተደኣ ምስቶም ካልኦት ክንዛመድ ንፍትን ኮይና ዘይመትከላዊ ስለ ዝኸውን ዘይቁንዕ እውን ይኸውን ማለት እዩ ዘይቁንዕ ጥራይ እውን ኣይኮነን ንባዕልኻ ንስኻ እቶም ምስኦም ዝምድና ክትገብር ትሓስብ ዘለካ ሓይሊ ንባዕልኻ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘለካ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እዩ ማለት እዩ ንባዕልኻ ንስኻ ምስቶም ስርዓታት ናይ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምኑ ክትዛመድ ትፍትን እንተኮይንካ ንባዕልኻ እውን ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘለካ ኣረኣእያ ኦልሬዲ ምልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ህዝቢ ክቕበለካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክሳርኡ እውን ዓብ ምዃኑ ርዱእ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ካልእ እንታይ ኣብዚ ክብል ደለየ ሃብተ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ብንቕሓት ዝምራሕ ደኣ እምበር ኣብ ፅልኢ ኣብ ግዝያዊ ስምዒት ኣብ ህልኽ ዝምራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ቃልሲ ከተካይድ ከለካ ንቕሓት ይሓትት ንሓደ መርገፅ ክትወስድ ከለካ ብቑዕ ገምጋም ጌርካ ኣብ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተቐባልነት ኣለዎ ኣብቲ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘለዎ ሓደጋ እንታይ ይመስል ኢልካ ብንቕሓት ክትሪኦ ኣለካ ደኣ እምበር ትኽኢልካ ካብ ግዝያዊ ስምዒት ካብ ህልኽ ተበጊስካ ካብ ፅልኢ ተበጊስካ ዝግበር ፖለቲካዊ ስራሓት ክሳብ ክንደይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ምስ ገሊኦም ይዕልል እየ ማለት ጥራይ እስያስ ካብ እስያስ ዝኸፍእ የለን ስለዚ እስያስ ጥራይ ይወገድ እምበር ወላ ኣብይ ይኹን ይብሉ ማለት ሕጂ ኣነ ይሓቶም እየ ማለት ሕራይ ፅቡቅ እስከ ኣብዚስ ሕራይ ንእስያስ ኣልጊስዎ ዓሰብ ምስ ሓዘ ይወፅእን እየ እንተኢልኩም ከንታይ ትገብሩ ኢሎም ማለት ገሊኦም ዋ ንዋጋ ኢሎም ማለት رأيه حدي
أبي إن عصب حزب سياسة وديو إرترا حزواس إن لقنا أنا عصب أنت دا حزوا أنا عصب كقدم نجر نيرة زرب نيرة لازم خل عصا يوصلني أنتيلو خنتاي تجبرو تركام زي بوقع مرسيكو هاقل اليوم كلا أي جبروني يقولها قال يوم تجيروا خان شو عنو واقع أبلغها مات ونخت واقع إلك بحنسات سرح ده نخت واقع نصبح صوت واقع إلك بحنسات شركة تجبر نخت واقع صباح الكاس زي كنا شركة تجبر سلازي أتي أنتي يقولوا مهلاهم كفلتوا كهلو اللوم سلازي نحنا إذا ارتأت بهذا العلاوي كسب زخانات نزل العلاوية تزدفر حيلي مسؤول زي كنا شركة ويكا زي كنا علفنتي خنجبر تغكل أيقونين ويكا زي ما تكلاوي نولو معتي سلازي بتعمي كبيت حدقة كم زلو كفلت كلالو كم فرد كوا حيلي كم من كسر أسون أتي حزبي زي كبلكات صباحون بخندقو كسل أكاز المخانو أبقى متكن وسط كنكل لنا زبل المتي جلنا كذا أنت يزر إبزي أباهلها أو من العلكة أبز خالد أنت خاطر ماتي وكم إذا نصم يقول خماتي نعمل يجلف مالتني ومو يجلف سلز جبرو قنوعي مال الدين زبل حتون كتملش كتكل الله كمان زي كون سلز جبر كون عن قوامه مات سلزي يجلف نحر جروه نسخاون نقوم تختيله يكخيز لأني تبلتقين كاتنا يجلف التحساسات تقبل كله خماتي مو أنت قين دعمو سبكت قتل كتش أو نقبل جهات وصدوي ما دلاي فتحت باهلك مناتو يجلف أنت يسرح أنتنا سبي أسر سبي تشوي سبي حكا سلزي كم إذا نصب لبلتقين نحن ممكن قبر لنا معي زد خكرة يكونه سلزي نحن يجلف نقامه سلزي أسر سلزي قنصل تراي زي كونه زي كونه ويكا زي متكلاوي زمننا هتجيرو أبزي حزبتات زي كينات نسل الزرقنا معتي سلزي كل جزية أبز قدايزي تنقع زدلو خينو يسمعني مثل علاونة نا إرترا زي أمنو سرعة عشان كايدو شركنا في السينكا كالي نجارات وتهدراو قدايت مسرح ولا دبلوماسي تقبلون نكون حيكون المال دبلوماسي أو زمنا تقبلون نكون حيكون من ياتو قبل علاونة نا إرترا أمني أي أمنا كان يزبل كازولو مال أنا هفتي اللي خان أنت كان نسنتاي قبل زلن زحري كم زلو خي خراج اسال كازل مال سلازي إرترا تبهال العلاونت يلن إرترا تبهال العلاونت يلن نحرز بلنا كافينو مسوق وين كان دخون الدبلوماسياوي زمنا تقبر يهون ولا وتهدراوي سمعات تقبر تفكر كم زي مخانو كنت حازلو إلي زامن ماتي مس مفتحي آخذ كون مثلا بلك نتوجع نت جمجمنا ويكات أميتنا وذكرنا خنزارب كهلونا يو مخنياتو أبز حجوان أبلات برجينا حمدو نا أديس أبابا ولا مسكالو تحجزن تي شركة كغصل قبرو ولا يوم صحاحة تا شركة إننا حتى يكون شركة إننا تقول شركة مالت نتي زجبر عمامسي بمعرة ما تخافي لك حبير كام خاد مالتها قال لا يكون سو حد تم شركة كا حدا بقدم يوم حدا علامة غميت أمام تماقيلهم ناس رحمة الله قرم زغدو ناي فدرال إثيوبيا وانነት عسب نمرقاصيو ምናልባት እቶም እሕዋትና ከዓ ክገብርዎ ዝህሉ መፍትሒ እንታይ ተገበርና እንታይ ተበርናዮም ሓይሽ ክሳብዚ ደረቱ ዝሓለወ ኮይኑ ክኸይድ ምክንያቱ ኣብ ግምት ክንእትዎ ዘለና ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ናይ ተፈታዊ ሸውሲ ውፉይ ቃለ መጠይቅ ገብር ነሩ ተፅዕኖ ኣለና ብተፅዕኖን ብግዴታን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ ናብ ግምት እትውልና ይብል ነይሩ ኣብ ግምት ኢቲ ሓደ ክትዛረብ ኢለ ተፅዕኖ እንተልዩ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ብተፅዕኖ ዶ ይኸይድ እዩ ሽርክና ሓዊሰልካ ክኸውን እሞ ባዕልካ ቃኒዕካ ኺዳ ንዓይንኻ እወ اوكي حجي انتينا نزلنا حجي نحن امتكلاوي الرأي والرأينا نزارب زلنا معك لازم متكلاوي الرأي نقول له دراي فتحي زني مالتي
أنا دلاي فتحي انتيلو زي كنا شركنا خجبر كنا عيكونان لازم برجعنا حمودي يكون ولا خالي يكون زخون ويكون حيل مالك حاجة نعمل كن فرالينا إيه ودق السلطان كلوس لما تاي مسوي شركنا نيرنا حاجة أبي السلطان مسمت لما تاي مسوي شركنا تاي نجبرين يتحطه توكل إيه ودق لعلنا نا إرترا زأمن حيلين يرمات لعلونتنا حزب إرتران لعلونتنا حزب نا إرتران زأمن حيلين يرمات إذا حجي السلطان زلوا أبي خا لعلونتنا إرترا زي أمن كنت كمال لنا كبحر كنت كم جبؤنا يو يجبأنا يو بحجي يخون ولا بسلام يجبأنا يو أيكون نزله حزب إثيوبيا فتو سلقوا 220 مليون يو بحي ودب سينو كنبر أيكلني لذي ودب عسب ناتنا أنت بسلام أنت بحجي كنجبراينا ينزله أبز في اللي الله هجي قال يوم حجي التي أبي زبلو زرعتها كتعامل زفتلو سوات الله ما تفكر لا يكون مزي قلت يتزاريو تزي كوينو 220 مليون ناخم بلعكم هنا إلو مات وي ودبتونا كين بلعكم ودبتونا وي كأني يا ماتي سلازي نتا أبي زقربو نتا كل جزء أبي زقربو مجلسي نو كمز مالو تخي كون كمزي وخمزي نالكا كتصاوب قولهم في التان تفكر لا يكون المات مرح منجستيو البرلمان تزاربلو قدايو بتوم اكتيفيستي يكونوا ويدمان اللي هي كان زبهالو كمي ينبدبدوا ولا كمي بروباغندا يشرح له نسمع لنا سلازي يتكبر اي يتكبر عقل ترخيبه ابي كم تطو كم زي بل يرد عنا معي سلازي نازي فلسون كم كل غير كاوسيت كاوي دماني شركنا كسرحنا يخيل الكام امان زخونه أب دم فتحي الله زبل حيلي قبل كوزدو أيجبان قبل كوزدو أيجبان ترى كونس أنت دافع سيمو تاريخاوي جاي في السم هلا وكفلت خلاله ما فجيت أنا يوفي بالكاس سمعيه يعني هو ما لسه ما تعوشت أو ما كان عوشت أو نت كان دخا تبقس ويس كاب دقة بزموس كاتوس عنيها كم تقبر ويكاب شركنا تأتو لازم جمعيات شركنا قرع مخانو لعلونتنا إرترا زي دفر ننا حزب إرترا لعلونة زي دفر مخالف تراجس على كمان التنسخات الزامدة وزلها حيل خالع لعلونتنا إرترا زأمن مخالف تأمن كتير على كمان سلزي سمعيه ينتايلو إذا نحن أتينا زلنا حجي جنبار نحن حريا يكون أنتو صعنا لنا أيلو ماتي هو نساء نوكو براو حجي زخانة نسخة نايك ألسي مسارحي إلكا تأمنو ويكا أمينكا خسر حلو سدلي أبتات الزخون يكون حريانات كان نتكا أمنتن كخون كخل اللومبر بدقة بزمسكا تسعنوتات انت هذا أقبل توسد كينكا ما يهزبي إفراح حتى يكون كان كتملش مالك توم نايدقة حيلتا الزلي ويخاف تملش مالك سلازي بتعمي حدا قنيال زاربايو سلازي تنكا غزر اليوم مخانو كن آمن كن كلا لنا يزبي مالك بتعمل صبو حاو مزمور أبزار استفكار تزنو حق زي هيبكايو دي وايو نعيس ولا تسجرنا خلاص لا تودع كونتن مزمور حوي مكنياتو راي زي بحجك وركا ويكبل عكاز مسسي تحج زبل عكاز ولا بتكبر دي عبن زبل بهلا معناته اي وعلوني خاط ورار ونزبل لنديو دحر كونن كات شركه دحانا تورار سقو عليو تورار عليو معجوني لنا عندنا تورار سقو عليو سلامتهم ورار دكايدو ديكتاتورات بامو يابز حلفه اسفحنا قريصنا هنا حجتي قند تحسته ግን ሽርክነት ምስ ኣብ ልኡላውነት ዘይኣምኑ ያ ተሕቶ ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ይኹን ውዳቤ መንግስቲ
ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ናትካ ፖለቲካዊ መስመር እንታይ ምዃኑ ተነጽር ናቶም ከ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ክትዛተን ክትራኸብን ከ ካብዚኦም ኢኻ ትብገስ እንታይ ትደሊ ካብኦም እንታይ ይደሊ ካባኻ እንታይ ይደሊ ካባኻ እንታይ ትደሊ ካብኦም ኣነፂርካ ኢኻ ትዛመድ ሽርክነት ክትኣቱ ንስኻ ናይ ከባቢኻ መንግስታት ይኹኑ ናይ ምሳኻ ዘሎ ውዳበታት ጻዕርታት ተገብር ጻዕርታት ካንታዩ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንምግባር ኣፍልጦ ንምሃብ ኣፍልጦ ህቡኻ ከም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ፖለቲካዊ ውድብ እትገብሮ ዝምድና ንክፈልጡልካ ናትካ ዕላማታትን እትኽተሎ ፖሊስን ኣነፂርካ ትኸዶም ናቶም እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣጽኒዕካ ኢኻ ትኸዶም እዚ ድሕሪ ምግባር ኢኻ ትዛመድ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ናይ ከባቢታትና መንግስታት ወላ እውን ናይ ዓለምና ንሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ንሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዕላዊ ኣፍልጦ ኣይህቡን እዮም ምክንያቱ ስኻ ምንቅስቃስ ኢኻ ወይ ውድብ ኢኻ ተቃዋሚ ናይቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ስርዓት ኢኻ ዝገብሩልካ ምትሕብባር ወይ ዝገብሩልካ ኣፍልጦ ብዝተሓተ ደረጅኡ ኣብ ትሕቲ ፀጥታዊ ትካል ተታሒዙ ዝግበር እቲ ዝምድና ዝግበር እስኻ ይውሓድ ብዛሕ ደገፋት ንኽትረክብ ካብኦም ኢኻ ትገብሮ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ግን ምስ ናይ ካልእ ሃገር መንግስቲ ሽርክነት ክገብር ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ኣይከኣልኒ ምክንያቱ እስኻ ፖለቲካዊ ውክልና ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለካ ኣይኮንካን ፍለጡልና ወፅዓ ኣለና ክትብል ኢኻ ትኸዶም ንወፅዓታትካ ከተነፅር ኢኻ ትኸዶም እዚ ክትገብር እንከለኻ ተፅዕኖ ኣለና ዝበሃል ነገር የለን ንስኻ ብድሌትካ ኢኻ ትኸዶም ኣይኮነን ዶ ምስ ናይ ካልእ ሃገር መንግስትን ናይ ካልእ ሃገር ዝምድናን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሓደ ሃገር እውን ብዘይ ድሌትካን ብዘይ ዕግበትካን ፀቂጡ ዝምድና ክግብረካን ኣብ ሓደ ተጠርነፉ ዝብለካን እምቢ ናይ ምባል መሰል ኣለካ እዩ እዚ ኣብ ተመክሮና ኣዚኻ ትፈልጦ ኢኻ መስለኒ ሃብተ እታ ንስኹም ትውንንዋ እዛ ዓድኹም እያ እዛ መሬትኩም እያ ንዓና ውፁእ ናይ ምባል መሰል ኣለኩም ብሓይሊ ተቆረኑ ከምዚ ስርሑት ክትብሉና ግን መሰልኩም ኣይኮነን ዝተባህለሉ ግዜ ኣዚኻ ትዝክር ኢኻ ስለዚ ተፅዕኖ ኣለና ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ዝወረደ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ እዩ ብስለት ዘይብሉ እዩ ዕላማ ኣለካ ክትዕውቶ ዝመፃእካ ዕላማ ስለ ዘለካ ክፈልጡልካ ጥራሕ ዳ ኢኻ እትቃለስ እምበር ምስኦም ኣብ ውዕልን ኣብ ዝምድናን ኣቲኻ ቃል ኪዳን ተኣስረሉ ወይ ከዓ ተገዲድካ ምስኦም እትቁረነሉ ሽርክነት እትገብረሉ ምክንያት በፍጹም የብልካን ስለዚ ንዘይ ምንዋሕ ነቲ ዝተባህለ ንዘይ ምድጋም ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ምስ ስዑድ ክኸውን ይኽእል ምስ ሱዳን ክኸውን ይኽእል ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል እንገብሮ ዝምድና ኣፍልጦ ንክህቡና ወፅዓ ከም ዘለናን ወፅዓና ክፈልጡልናን ክደጋገፉናን ደገፎም ካልኣዊ ንቃልስና ካልኣዊ መሰረታዊ ናይ ቃልሲ መፍትሒና ህዝብናን ዓቕምናን ጥራሕ እዩ ተደጋጊሙ ዝረብ መንጠር ባይታና ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሕና ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ዓለም ኣብ ዘለናሉ መቃለሲ ባይታና እዩ ኣብ ገለ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ውድባት ኣብ ምንቅስቃሳትን ብጣዕሚ ኣነዋሪ ዝኾነ ክበሃል ዘይግብኦ ኣብ ፕሮግራሞም ዘስፈሩ ምንቅስቃሳት ይኹኑ ውድባት ኣለዉ ንስርዓት ይግደፍ ንምውዳቕ
ምስ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ዝብል ጉዳይ ናይ ህዝቦም ገዲፎምሲ ንህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ናይ ሓባር ስራሕ ከም ሓደ ኣቕሓ ገዚእካቶም ጽኦ ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል ኣብ ፕሮግራሞም የስፍሩ ህዝቢ ትግራይ ደጀናይ ዝብል ኣብ ፕሮግራሞም ዘስፈሩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ውድባትን ኣለው እንድሕር ፈትሽኩም እቲ ምንቅስቃሳት ሕጂ ስማቶም ገልጾም ኣይደልን ኣብ ካልእ ግዜ እንድሕር ብዛዕባ ኣቲና ከም ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ፕሮግራሞም ከምዚ ዘስፈሩ ሓይልታት ኣለው ካብዛ ሕዝነካ ሰውራ ኤርትራ ኣዝዩ ሃብታሚ ብፖለቲካዊ ፕሮግራማት ማዕለያ ዘይብለን ውድባት በዚሕናና እናበሉ ዝዛረቡ ፕሮግራማትን ሓደ ብሓደ እንተዝፍትሽዎ ካብኡ ዝበለፀ ንሶም መጥረ እዩ ሕማቅ ኣለዎ ዝበልዎ ኣልዮም እቲ ዝበለፀ መጥረ እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ትርጉም ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ ግን ከዓ ምሁራት ክንሶም ናይ ካልእ ህዝቢ ኣብ ፕሮግራሞም ዘእትው ኣለዉ ህዝቢ ትግራይስ ብምንም ተኣምር ደጀና ክኸውን ኣይክእልኒ ደጀና ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና ጥራሕ እዩ ህዝቢ ትግራይ ደጋፊናን ፈታዊናን ይኸውን ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ ግን ደጀን ክትብሎም ከለካ ንሓደ ህዝቢ እንታይ ማለት ምዃኑ ትትርጉሙ ብትክክል ዝተረድዎ ይመስለኒ ደቂ ሃባይ ተልካዮ ዝህበካ ተቃለስ ተልካዮ ዝቃለስ ሓሳብን ምክርን ሃባ ተበልካዮ እውን ዝህብ መዕቆቡ ዝኸውን ዘብልዕ ዘስንቕ ማለት እዩ ደጀን ባዕሉ ከዓ ዋና ናይ ተቃልሲ ኮይኑ ዝቃለስ ኣብዘይ ውራዩ ኣብዘይ ጉዳዩ ህዝቢ ትግራይ ናትና ደጀን ይክትብሎ ዘይቁኑዕ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እዩ ከምዚ ዘቐመጡ ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራማቶም ምንቅስቃሳትን እውን ውድባትን ኣለው ኣዝያ ክርአ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እምነት ዘለው ምንቅስቃሳትን ውድባትን ነቲ ናቶም ብዘይብሱል መገዱ ክኸድዎ ባህርያዊ እዩ ስለዚ ተፅዕኖ ካመን እዩ ዝመፀካ ተፅዕኖ ኣለና ክትብል ከለኻሲ ካመን ካብቲ ሒዝካዮ ዘለካ ውዳበ ካብቲ ሒዝካዮ ዘለካ ምንቅስቃስ ድዩ ወይስ ካብቲ ክትዛመዶ ትኸይድ ዘለካ ካብቲ ክትዛመዶ ትኸይድ ዘለካ እንድሕር ተፅዕኖ ሊካ ኮይኑ እታ ዝምድና ትብተኽ ኣይተድልየካን ካብ ሕጂ ተፅዕኖ ዝገበረልካ ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝገብረካ ክትፈልጥ ኣለካ ሕቶ ልኡላውነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዩ ንብሎ እቲ ስርዓት እንታይ ዝደለይ ክትፈልጥ ትቀራረቦ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ፍላይ ከዓ ናይ ህወደግ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ኣይኮነ እንዶ ፕሮግራሙ ፈቲሽካሲ ከይፈተሽካዮ ባዕሉ ኣፉ መሊኡ ዳሕዲሑ ዝዛረበሉ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ተደጋጋሚ ኢሉ ሓንሳ ቀዛ ክገብራየ ጨፍሊቐ ከምፃየ ወይ ፍቶት ወይ ብሓይሊ ናተይ ክገብራየ ትማሊ ከዓኒ እንድሕር ሰሚዕኩም ኣዋንኩም ብርሃኑ ጅላ ኢታማጆር ናይ ኢትዮጵያ ብቐንዱ እንታይ ኢሉ ብሓባር ኢንቲግሬት ብምግባር ነመሓደርና ሃልወና ኢልናዮም ኣብዮምና ኣዊና ዘይተሰማዕና ኢሉ ተጠቃምነት ሃቡና ኢልናዮም ከሊኦምና ኣይኮነን ኢሉ ውህደት ጌርና ንስራሕ ኢልናዮምስ ኣብዮምና ስለዚ ብንጹር እዮም ዝዛረቡ ደለው እሞ ኣብዚ ኣነፂርና ንምኻድ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ውድብ መንግስቲ ምስኡ እትገብሮ ዝምድና ካብ ዕላማታትካ ብዝተነፀረ መገዲ እውጅ ብዝኾነ መገዲ ክትዛመዶም ክድግፉካ ኢካ ትኸዶም ዘለካ ደገፋት ንምርካብ ፖለቲካዊ ደገፍ ንምርካብ ይኹን ምጣኔ ሃብታዊ ደገፍ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚኣ ካብ ሕጂ ትሒዙ ተፅዕኖ ዝገብረልካን ክጭፍልቐካን ዝደላ ሓይሊ ግን كل جنات عزم دنا تبتكا أي تدليه كانيا انت او ابا خلها سي هو
ብልክዕ ዕድል ኣይገበርናን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንጎቦጣ ዝዋፈር ዘሎ ወይ ከዓ ዝዋደድ ዘሎ እዩ ምስኡ ኮንካ ክትሰርሕ ብጣዕሚ ከምቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ኢና ብዝኾነ ይኹን ግን እንታይ ምክኒት ይህብሉ ገለ ከም ዝሰማዕክዎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ሬጂም ቼንጅ እዩ ነቲ ስርዓት ንምድምሳስ እዩ ደምሲስካ ንምቕያር እዩ ስለዚ እዚ ናትና ስርዓት ሰይጣን ዝኾነ ስርዓት እዚ ኣብዛ ሕጂ ግዜ እዚኣ ግዜ ዘላትና ነዚ ንምዕላው ስለዚ ምስ ዝኾነ ይኹን ተሰማሚዕና ክንዓልዎ እዩ ዘለና ካብኡ እንዳሓሪና ክንሪኦ ዘለና ምናልባት ንመፃኢ ክወረና ይኽእል ኢልካስ ክበልዓና ይኽእል ኢልካስ ሕጂ ነግዳል ይበልዓና ኣሎ ብኣካሉ እቲ ኣብ ምሳና ዘሎ ስርዓት ዝብል ኣሎ እቲ ንምጥዕዓም ወላ ንምጥዕዓም ይኹን ረጅም ቼንጅ ብበዓል ኢትዮጵያ ክግበር እውን ቁኑዕ ድዩ ምስ ከምኡ ዝሓስቡ ከፍርሱልካ እንዳኸዱ ከለዉ እውን እኮ ምስኦም ክትከይድካ ቁኑዕ ድዩ ዝገብሮ እቲ ምክኒት ሓደ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ተቃላሳይ ብዝኾነ ይኹን መገዱ ኣብ ኤርትራ ብናይ ካልኦት ዕማም ለውጥ ክመፀሉ ዝፅበ እንተሊ ጌገኛ እዩ ንመን ኢሎም ዋጋ ክኸፍሉ ንመን ኢሎም ሂወት ክኸፍሉልካ እንተኮይኖም ናትካ ረብሓን ጥቕምን ክምንዝዑ እንተዘይኮይኖም ኣነ ዝበለ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ እውን ከምኡ ክገብረልካ ይኽእልኒ ንናትካ ዓቕሚ ንናትካ ደገፍ ዓቕሙ ዝፈቅዶ ክገብረልካ ክእል እዩ ሓደቲ መሰረታዊ ለውጢ ንምኸምፅኡ እዮም ዝብሉ መሰረታዊ ለውጢ ደምፂ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ሓሚሱ ኣብ ኩናት ረሚስዋ እንዳሃለወሲ ኣብይ ኣሕመድ ለውጢ ከምፃልና ንጉስ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክኸውን ዝፅበ ዘሎ ሕጂ ንሕና ንረጂም ተንጂና ንቃለስ ዝበሃል ኣንቃዕራሪ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ገዲፍና ክንጭብጦን ክንሕዞን እንኽእል ለውጢ ብውሽጣዊ ዓቕምታትና ንግበር መንሰይ ኣብ ፅቡቅ ሰዓት ተበጊሱ ክቃለስ ኣብ ዝተበገሰሉ ብሰንኪ ሕመቃትና እዩ ኣቕጣጭኡ ዝስሕን ዘሎ ኣቕጣጭኡ ዝስሕት ዘሎ ብሰንኪ ብቑዕ ኣመራርሓ ረኺቡ ንቅድሚት ክመፅእ ዘይምኽኣል እዩ ስለዚ እቲ ሽግር ኣብይ ኣሕመድ ለውጢ ከምፃልና ንሕና ከዓ ንመሰረታዊ ለውጢ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ኣብይ ኣሕመድ ንኢሳያስ ንስርዓት ንምቕያር በፍፁም ሕልሙን ሓሳቡን ኣይኮነን ኢሳያስ ተተሰማሚዕዎ ክልቲኦም ኮይኖም ነዛ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትበሃል ክገዝኡ ተሰማሚዖም እዮም ቅድሚ ሕጂ ባሕሪ ተደሊኻ ዓሰብ ተደሊኻ እመሓጀር ተደሊኻ ከም ድላይካ ኢልዎ ክንመፃ ኢና ሕጂ እዚኦም ብባህሪኦም ርሑቕ ዘይከይድ ጭፍላቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ክልቲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ክባላዕ ዝገበሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ምድላይ ጥራሕ ኣይኮነን እንድሕር ብሓቂ ኮይኑ እኮ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘምፃእቶ ለውጢ ዶ ይዓቢ ኣብ 30 ዓመት ወይስ ኣብ መዋእላ ኢትዮጵያ ጥዑይ ፅርግያ ዘይነበረ ሃገር ከላ ኩሉ ወደባት ኤርትራ ኮሳ ይጥቀመሉ ነይራ እንታይ ሰሪሖምሉ ወደባት ኣብ ዘይነበራ ግን ኢኮኖሚ ከመይ ከም ዝህነፅ መለስ ዓብ ትምህርቲ ሂቦም ካብዚ ዝመሃሩ ግን ኣይኮኑን አንተ ወይ ከዓ ነፀራ በብደረጃ ቀሚጥዎም ቶም ንሕቶ ኤርትራ ብከመይ ዝሪእዎሲ ንዘይ ምድጋም ንኩሎም ኣቀሚጥዎም ፀኒሒ ሕጂ ንሕና ከም ተቃለስቲ ይግደፍ ሕማቅ ስለ ዝገብር ንሕና ከዓ ሕማቅ ሰሪሕና ይግደፍ ነውድቆ ይኮናን ክንብል ዘለና እቲ ሕማቅ ናይ ይግደፍ ንሕና ክንደግሞ ይብልናን ካብ ይግደፍ ዘይሓይሽ ስርዓት ንክንተክል ኢልና እውን ኣይኮናን ንቃለስ ብከምዚ ንኸዶ ዘለና እኮ ፅባሕ እውን ካብ ይግደፍ ዝገደደ ዲክታቶርነት ክንተክል ተኽእሎታት ኣሎ እዞም ንሪኦም ዘለና ተሓሳስባታት እዮም ተፅዕኖ ለና ፍለጡልና ዝብለካ እንድሕር ሓይሊ ሓይሊ ናተይ ዝብሎ ዕላማን ፖሊስን ተኸቲሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ናይቶም ተፅዕኖ ዘውርዱ ናቶም ተለኣኻዩ ዝኸውን
ስለዚ ብናይ ባዕልና ዕላማን ራእይን ተበጊስና ጥራሕና ኣብ ኤርትራ ለውጥን ሰላምን ዴሞክራስን ክናንጽ እንደሊ ጽብቕቲ ታትቕጽል ኣብታ ዘርዓልካ ያ ኸርተ ሃራይ ንሕና ከም ተቃልስትስ ዕማምና እንታይ እዩ ከም ኤርትራውያን ማለት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣልጊስካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺልካ ምስ ጉራብቲ ብሰላም ትነብር ኤርትራ ምህናፅ ማለት እዩ እምበር ንሕና ናይ ሬጂም ለውጢ ክንገብር ኣይኮንና ንቃለስ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ደለይቲ ፍትሒ እንቃለሰሉ ዘለና ዕላማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ኣልጊስና ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ተኺልና ምስ ጎራብቲ ብሰላም ንኽነብር እዩ ومسرتاو لوط مالت ديكون ريجيم تشينجي انت حردات سرعه علينا يقول ريجيم تشينجي مالت يكونت اندي انا افلط بلينا بقى بسلن ريجيم تاي مالتي ناي كلام لوط مالتي كاب ايرترا وصاي يا ريجيم لوط مالت ناي زوبا لوط مالت كوي اوكي بوليتيكال ترجمو من البات يا براو انقعرا نجرح يزي براو حجي نحنا كم إيرتراويان ريم لوطي خنجبر أيكوننا نقالس أب إيرترا زولو سرعة الجيس شوقان سرعة الجيسنا تايم من جوار مادي سلام ديمقراطية سفنا إيرترا هنيتنا مزجرابتنا قاب سلام من بار مادي أنا زي استبهال كلها ناي يوسف حونا عندها فلسفنا فلسفة يوسف براو حجي إثيوبياويان كومو عين السرعات مستقرو جيبوتاوي أب جيبوتي زلو زيغات كومو سرعات مستقرو أب سودان زلو كومو سرعات مستقرو اتناي ريجيم لوطي يهلو مالتي سلازي إثيوبياويان أب عندهم ديمقراطياوي سرعات ناي مهنات حلافنت اللوم نحنا غير إيرترا ديمقراطياوي سرعات ناي متكال حلافنت لنا زيغات جيبوتي كومو زيغات السودان كومو مالتي امبر نحنا بزعما ريجيم لوطي كنا نقالس مالتي نحنا حلفنتنا في الاتيام هذه إرتراوانينا أب إرترا لوطي مسرتاو لوطي نايم مسح حلفنت لنا كابزيا العليا بلنا مال سلازي كانوا زيغاتات كاني انت لا بسلام كنبر زلاق زخونه سلام زلاق زخونه ربحا كهلونا انت خوينو باب هاجرنا مسرتاو لوطي نمصن قالس شعو ابزني حبار ربحا يهلونا مالتي سلازي نحنا كم إيرتراويان جن علمانا فلتي حلافنتنا فلتي معي سلازي سر إلكا زي كونه شرها على إلكا مزراب تخكل أيكونن نحنا علمانا فلت حلافنتنا فلت معي سلازي كابزي حلافنت الوسائل كنسر حين غيلن معي بقى إيرتراويانينا أب إيرترا شوقان سرعة الله أب إيرترا ديكتاتور زكونه سرعة الله نسرعة زي ألجسنا ديمقراطياويتن فتحاويتن إيرترا مهناسي مس براب تقع بسلام تنبر إيرترا من الناس كالي يبلنا التخالي أب هاجرات كأني تماسك ساليكم أمامي هلوة سلازي تأكيون تا يخون ماجي تأكيون راي حبار روحا يخون ماجي سلازي زيد اللي ويكا زي كون زرباتات مهزبي كم سنك جيركا مغرب توكل يكون الماجي حراي بقول أنا وحلكم يبدا حنت حطوا بزح حطتها ندام ساخو تا مسرتاوي تحطي حنتي أنا را مزمورة بقى خلى خاسكي نفتح عليك تخسجري هجدفن بتسجنان بأفدق بحري كمي بوليتيكا وقمار يساوت اللوت هو صبو افتح لكم عنشلنا عندنا هو اندحر نذكر كنا أبينا إسياسن المخينات تግራይ مولعهم ዝተሸላለሙ ዝነበረ ባሕሪ እቲ ዝውሃብዎ ዝነበሩ እንድሕር ዘኪርኩማ ኢሳያስ ናይ ባሕሪ ስእሊ ዘላቶ እንታሽሚ ሂብዎ ህያብ ሂብዎ እንታይ ማለት እዩ ብዕሊ ከዓ
أنا نقل عالم أيكونكون دقاقي مزبل دلوغو نزمت إيزولو لوتي كندزك على نقويو لينا اسخايخا وكيل عسبت دليخا باصعت دليخا محجرت دليخا فقاد كبايتي دليلون يلو أبيغا أنينا أسوس سنفاقر أسبب نكافل على النابلة عم مدرخات وصيخ جرح رينا سلازي بزوح هنقوتا صنحو إثيوبياوي بزعبا بحري كساع كفنجا حز دلي تاقعيتن تحقواسن فتيرو نيرو أنا قلت قرحات حموش سنقومي لي يقدمون اتحادي اب إثيوبيا زولو دليتات انتاي كم زمسل ريو اما زغا قلعايو نغزيو سراسيره اب دليتي كأتو خئليه زبل تنكل حيز زمص إسياس ابي دما السباي اريغيو إسونا بالكو حبكو نستوسنا غزيه نويانا متهارم تخونن نموني نويانا متطفاكو تمليسن عقد فوق اللي زبل قرح حيز زمصي كلتيوم ناف دغ وحري ناي عدم سلطانهم مناوحيهم زتقوملا ابي احمد بحقاوي يكون ببوليتيكاو مرتعو اف دغ بحر ناي مركاب تخلو يبلون إيرترا حنسان نحوارون اب قدم محبرسب عالم قدم حجي دغاغنا غريسنا هنا لولاويت هاجر كوينه بستفلالي مهرات كادن نقربكا نحنا تماويتنا إثيوبيا اف دغ بحر ناي مركاب تخلو لوايو زبل بفلاي افتنا إيرترا افهم مليم يمزاربلو نحنا 7 كيلومتر كاو رحقنا كاب بحر رحقنا بحريه بالكوان كنبال حقاوي كونن اتستغبر ريفرندوم كنا ايكونن كزعب على الجنرال صادقان زبلوي بخالي شنخاتون كاني جيبوت ونكو بسنك منغستو زنقيع زحلفون بر نابانا يختملس نيروا فرنسا بخرايا وزيداتا نيرا زبلو بزح نغرات اللو ابز حلف قنيات اب سومنزي جيبوتي انتاي زبل ملسيبا جيبوتي إكرامية أيقونتن مالت إذا براشات من توسيدا زلا ناي يوكرين دسيت السا أيقونتن جيبوتي زبل ملختي يحليفو سزي إثيوبياويان يفتوو يصلو غفتونا لنا نزارو نغ تحقينا خنزارب زلنا أفدق بحر ناي مركب حقاوي يكون تاريخاو مرتعو يبلو من إيرترا بكولونياليزم تجزية بمسرت نايز استأوجتو إيرترا جزئت مخانا نايت إليان استنصرخ عني ريفرندوم جيرا بحقا ومقد تفعلاليه كبر واقع خفيلة تفعلاليه حقا ومسلا اللوم دو أفدق بحرين زي بلن هاقرات أفدق بحري تتقيمن كقلقلا حقا ومسلا اللوم دو كلن هاقرات أفريقيا أزبزحة أفدق بحر زي بلنين بقروا بالتنجرين ينزتكما أبكال علمونكم اللو سلازي السوم دي كونس نحناون ندليو عباي هاجر إثيوبيا بستقانا أفدق بحرتاتنا عسب طرح دي كونس بساحل زقرب تخوينو بساحل بمصوع زقرب تخوينو بمصوع كلهم ودباتنا سلطات ناي عداغا منጭ كنغبرم نحنا قديتاي ناتهم قديتاي كونن قرشن دحر تخوينا تكاريوم جيبوتي 50 سنتيم كنكاري نحنا مسليو نحنا أصل زربحنا كم نقبر نخلينا بزينا خنريو زلنا بحري نعنا عداغانايو مريتنايو هبتناي حرشانايو
نعم قد منهم أيكونن نخطقمو نحنا هنا خبؤهم نلعلن اليوم أتي بحقي يقبأنا يزبال نقرقن بمنم تأمرني نلولاونت نا إرترا أفريسوم ناتهم كقبرو زوخلهم تمكرو يلن تاريخون يلن كواقو خلدو وخواقو خليهم نتهزبي بقولنا بلي لعلم سلازلو بحرنا بلي لعل سلازلو وشتاو خنتاوتو دمانن مفتوحو يصقم سلازلو لك هم إساس بقوانقوا جروح يزنبر أبي أحمد ون بقوانقوا جروح يزنبر زلو الجهاز بلو هاجرات كله خلو كم بعد الإمارات كالوت هاجراتن إذا تتقيمو أفدق بحرنا يمدلاي تنقلات اللون نتقيناتون كونك جبرو كالسيو يدافع فعلون الله نتقيناز دافع فعل لجن وشتاوي حطوتات نايز إثيوبيا كمل سلازي كالت رحمبر أفدق بحرب مسأنو دخنت سلاز ورودو أيكونن كويناتيو دخنت زمص اللهم دلو أب كويناتيو هابتي إثيوبيا زهلق زلو منسى إثيوبيا زهلق زلو لمعاتن معبالن انتدليو كاب كوينات نصا مخانيو ازي اخ قبر سلازي كاله بزخون يخون مقد أسابيبو كوينات كخفت يدلو كوينات زسرف يمثلن قال على ما غنتات اقديدو انت زي تغيرو ويون تنبوشت زغد زلو زباو حتوتات السوم برتي عمو نعوم مملاس ينو زبي إثيوبيا نتو قداي كاب قصور وصاخ قبرون تخيلو اتكوينات كون كيكون خيلي سلازي بدخنات كنساقي بسنك بحري هزبي كفرشاحيو هزبي بتميت نابهم كبلعكم كمتصيدون اوروباون كوحزوكم مبال نازت اميت زولدو زولو كويناتيو اتمسرتاو غداي اما لا اثيوبيا كوينات الله نزو كوينات زوص زولو باجيت نزو كوينات زطف زولو ايكونومي يون اثيوبيا ناب دخنات زملصا زولو اف دغ بحر خاب مسانا يكونن سلازي مغنيات دا يتقمللو ابي احمد بوليتيكاو سلطانون منواح إساس كأني بوليتيكاو سلطانون منواح نتعف دغ بحري كم كارتا يتصاوتللو ددلايك اخبلو صنيحو لوم دما بحرنا دليم كورونا دليلو إلو سرعات إساس يغسغسالو ابا احمد كاني ازميتن 20 مليون حزب زي اف دغ بحري سينو يتأملو كفرشاحيو أوروبا أزيز بس نحن تفسيسو حدقا ناي سدتنيا خونوكم يو ناي كباب هاجرات حدقا خونوكم يو النابلي فرار حلو وا كلنا أفدق بحر زي بلن هاجرات نحر كوما أقواني فون حدقا زغونا خوينا ونتفطروني نكرق ما دلون ويكا رديتنا ينكل منازل لون رديتنا توهبو أب كوينات زوعلو زولو منقستي كوينات زولدو تميت فترلو مهلاو ندعر زي فلت كوينو مس إيرترا زقوارن نجار يبلون مس حتى بحري إيرترا زتأتات نجار يبلون بأنصارو إثيوبيا بسودان تدليا بكينيا تدليا بسومال تدليا بجيبوتي تدليا بإيرترا تدلياس أفدق بحر نعا يقفع سلازت أفدق بحري بوليتيكاو سلطانهم من واحد تقوم لزلوهم إسياس هونو أبي أحمد زي حصرر يا نصر أحلى خاص لك من لا حنت حتوسي الدكتور أبي كسب حجي تا علامو يقير ندخل بلو نخل مخنياتو هذا بحر زملسه نقصنا إثيوبيا كون يلو قدم قال تزاريب نيرو مس السياس بزح نجر فتينو حرايا بلو نيرو حجون ولا بحيله يبلو له لازم تا مسرتاو تحتنا كن كيرسعها اسكا ميتريو اوكي حجي سرعات يقدف مجمريا انتايو زقبر
እዚ ባሕሪ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ከይህብ ብምግባር እቶም ሰብ ብቁጠባዊ ቅልውላው ንክወጥቁ ሓደ ካብቲ ዝሰርሓሉ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ኣፍ ደገ እዚ እንተዳ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ዘይክኢላ ይግደፍ እንታይ ዝብል ኣረኣያ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅልውላው ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ቅልውላው ከዓነ ከይዱ ነቲ መንግስቲ ዓቕሉ ከፅበሉ ይኽእል እዩ ስለዚ በቃ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ርግጥ ኣቢልካ ነዚ ስርዓት ንሓደ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ምውላዕ ዋላ ግዜ የወደግ ይኹን ዋላ ሕጂ ይኹን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ዝፃወቶ ይግደፍ እንተልና በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ቅልውላው ክህሉ እሞ ቁጠባዊ ቅልውላው እንተሃልዩ ከዓ በቃ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ኣንፃርቲ ስርዓት ንክለዓል ዝፃወቶ ፖለቲካዊ ቁማር ምህላው ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ሓደ ከም ስትራቴጂ ዝሓዞ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ወደባት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ኣይክእል ወላ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክጥቀመሉ ይክእል ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብምጥቃማ ህዝቢ ኤርትራ እውን ይረብሕ እዩ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ማለት እዩ መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይጥቀመሉ ገይርዎ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ከምዘይጥቀመሉ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕላምኡ ግን እንታይ እዩ እንተልካ ግን በቃ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተደኣ ኣገልግሎት ናይ ባሕሪ እንተዘይረኺቡ ምክንያቱ እቲ ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ብካልእ መንገዲ ክረኽቦ እንተኮይኖም ዝነውሖ መንገዲ ስለዝኸውን ዝያዳ ታሪፍ ስለዝህልዎ ወይ ዝያዳ ገንዘብ ስለዝህልዎ ዝያዳ ክፍሊት ስለዝህልዎ ስለዚ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ከውድቆም ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ ቢልካ ነቲ ህዝቢ ክለዓል ብምግባር እቲ ስርዓት ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ክወጥቀሉ ዝኽእል ዕድል ንምፍጣር ይግደፍ ዝፃወቶ ቁማር ምህላው እዚ ብንፁር ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ኣብይ ንውሰድ ማለት እዩ መዝሙር ክብላ ፀኒሑ ማለት እዩ በቃ ኣብ ኢትዮጵያ መቸም ብዛዕባ ወደብ ዝምልከት ኩሉ ግዜ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮም እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ወይ ከዓ ኣክቲቪስት ንበሎም ወላ ካልእ ንበሎም ወላ ምሁራት ንበሎም ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ዝምልከት ሎሚ ዝለዓል ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራ ናፅነት ካብ ትረክብ ጀሚራ ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ወላ እንተደኣ ነስተብል ኮይና ንሕና ንፈልጦ ኣሎ ማለት እዩ ትዝክሮ ይኸባ ሃብተ ብፍላይ ማለት እዩ ወላ መዝሙር እውን ኣብ ግዜ ምርጫ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ግዜ ህወደግ ክሳብ ክንደይ ኣከራኻሪ ሕቶ ይኸውን ነይሩ ጉዳይ ዓሰብ እውን ንፈልጥና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ምርጫ ቀንዲ ተባሂሉ ዝጎስጎሰሉ ምንባሩ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ መምክን ንፁር መርገፅ ዝነበሮ ህወደግ እዩ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝለዓል ሕቶ ዝነበረ ሎሚ ዝለዓል ሕቶ ኣይኮነን ሎሚ ዝለዓል ሕቶ ኣይኮነን ኣብዩ መምክን ከም መራሕ መንግስቲ ነዚ ስርዓት ናይ ህወደግ ተቐይሩ ኣብዩ ስልጣን ምስ መፀ ከም በዓል ስልጣን ዘልዕሎ እምበር ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወላ ብግዜ ምርጫ ዝለዓል ዝነበረ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝምልከት ብዛዕባ እዚ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝምልከት ማለትም ዝተዘባረቐ ርእይቶ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ነዚ ዝፈልጥ ከዓ እቲ ኣብይ ቅድም ረኺብዎ ዝነበረ መጀመርያ ስልጣን ክመፅእ እንከሎ ረኺብዎ ዝነበረ ተቐባልነት ድሕሪ ናይ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ኩናት ናይ ኣምሓራ እቲ ኩሉ ተቐባልነቱ እንዳወደቐ ስለ ዝኸደ ንሱ ከዓ ሕጂ ብምንታይ ቁማር ዝፃወት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ዓሰብ ዝመልሰልኩም ንጉስ ክኸውን እየ ወይ ወደብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸፍተልኩም ንጉስ ክኸውን እየ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብይግደፍ ተወሲድና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ከይረክብ ጌርካ ኣብቲ ስርዓት ቅልውላው ክፍጠር ምግባር ኣብቲ ህዝቢ ናዕቢ ክፍጠር ምግባር ዝፃወቶ ፖለቲካዊ ፀወታ ቁማር ኣሎ ኣብይ ከዓ እቲ ስምዒት ናይቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ኣክቲቪስታትን ስለ ዝፈልጥ ነታ ስኢንዋ ዘሎ ተቐባልነት ቅድም ረኺብዋ ዝነበረ ተቐባልነት ስለ ዝጎደለት ብኣቢሉ በቃ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ በቃ ኣነ ወደብ ዓሰብ ክመልሰልኩም እየ ኢትዮጵያ ግድን እዩ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ክትከውን እንዳበለ በቃ በዚ እውን ንሱ ፖለቲካዊ ቁማር ይፃወት ምህላው ኢና ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ
ስለዚህ ክልቲኣቶም እንታይ እዮም ማለት ብኣፍ ደገ ባሕሪ ቁማር ዝፃወቱ ሓይልታት ምዃኖም ወይ ከዓ ስርዓታት ምዃኖም ኢና ክንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ግን እቲ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ሜን ይበዝ እንተልና እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ብስርዓት ይግለፍ እዚ ህዝቢ እዚ ኣገልግሎት ከይረክብ ጥራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ እውን ካብኡ ተረባሒ ከይከውን ይገብር ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ማለት ምክንያቱ ወደብ ዓሰብ እንተ ኣገልግሎት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝህብ ተኮይኑ ኤርትራ ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዋ ማለት ስለዚ ረብሓ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከይረክብ ይገብር ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ንከይረክብ ቁጠባዊ ቅልውላው ከጋጥሞ ኣንፃር እቲ ስርዓት ንክዕምፅ ነቲ ስርዓት ከም መቃወሚ ገይሩ ይጥቀመሉ ኣሎ ስርዓት ይግደም ብልፅግና ከዓኒ ነታ ረኪብዋ ዝነበረ ህዝባዊ ተቐባልነት ሲኢንዋ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ዓሰብ ወይ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ስምዒታት ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ብኡ ኣላዒልካ ዕድመ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዝግበር ፖለቲካዊ ቁማር ምዃኑ ዘካትዕ ነገር የብሉን ማለት እንተዘይኮይኑ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ብሕጋዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ዓሰብ ክወስድሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ሕጋውን ታሪካውን መርትዖ የለን ማለት እዩ እዚ ኣብይ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ምክንያቱ እዚ ኣብስ ልዕላውነት ሃገር እንታይ ማለት እዩ ኣይጠፍኦን እዩ ግን እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እንሱ ዝፃወተሉ ፖለቲካዊ ቁማር ዳኣ እምበር ብሕጋዊ ዘረባ ይኹን ብታሪካዊ ዘረባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ናይ ዋንነት ናይ ኢትዮጵያ ክገብር ከም ዘይክእል ዓሰብ ንኣብይ ጠፍኡ እዩ ኣይትብል ኢኻ ማለት ሓደ መራሕ መንግስቲ ተባሂሉስ ኣብ ዓለም ክንደይ ባሕሪ ዘይብልን ሃገራት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ማለት እቲ መዝሙር ዘለዓሎ ጉዳይ እውን ኣሎ ኢትዮጵያ ሲ መዓት ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና እውን ማለት ቀሊል ፀጋታት ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን ግን እዞም መንግስታት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ኩናት ክጠምቁ ኩናት ከሳው ክጥጅኡ ነዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጥሜት ክነብር ገይሮሞ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ከምኡ ገይሩ ደርጊ ከምኡ ገይሩ ሕጂ እውን እዚ ብልፅግና እውን ከምኡ ይገብር ኣሎ ማለት ስለዚ ብውፅኢት ናይዚ ኩናት እዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሊሱ ኣብ ድኽነት ካብ ድኽነት ናብ ድኽነት ይኸይድ ኣሎ ማለት ወላ ኣብነት ክንወስድ ሕጂ ሃብተን ኢትዮጵያ ተፀቢቕና ኢና ንፈልጣ ማለት ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረትን ኢትዮጵያ ድሕሪ ኩናት ትግራይን ዘላ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ ሕጂ ማለት ሎምሲ ممكن እቶም እቲ ህዝቢ ዘይርድኦ እንታይ ነይሩ እንተልካ በቃ ኩናት ናይ ትግራይ ሲ በቃ ፍታሕ ኣምፅኡ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንቅድሚት ዝግዝግዝያ ብልፅግና ተረጋግፅያ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ ብመብዛሕቶም እቶም ኣክቲቪስት ዝገልፅዎ ማለት እዩ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ግን ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበራ ድኽነት መሊሳ ናብ ድኽነት ተሸሚማ ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ኣዛርባ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ዘለዋ ፀጋታት መሊሳ ካብ ድኽነት ናብ ድኽነት ትኸይድ ኣላ እምበር ክትምዕብል ኣይርአናያ ኣብ ግዜ ህወደግ ዝነበረትን ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያን በበይነን እየን ማለት ስለዚ ኩናት ቀሊል ኣይኮነን ሰብ ይበልዕ ንብረት ይበልዕ ገንዘብ ይበልዕ ሃብቲ ናይ ሃገር ይበልዕ ኩሉ በልዕ ማለት ሕጂ እውን እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ኣብዚ ንህዝቢ እንዳደናገርካ ናብ ኩናት ዓሰብ ክመልሰልኩም ኢልካ ናብ ኩናት ምኻድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መሊሱ ናብ ካልእ ዓዘቕቲ ዝሸምም ዳኣ እምበር ፈፂሙ መፍትሒ ይኮነን ስለዚ ኣክቲቪስት ይኹን ፖለቲከኛታት ይኹኑ ዋላ ስነ ጥበባውያን ይኹኑ ዋላ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ይኹኑ ደው ኢሎም ክሓስቡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት ዓሰብ ክንመልስ ኢና ኢልካ ዝግበር ኩናት እንተሃልዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን መሊሱ ናብ ድኽነት ዝሸምም ዳኣ እምበር ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድና ክፈጥር ክእል ወይ ድማኒ ዕብየትን ብልፅግናን ከምፅእ ክእል ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ኢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ ማለት ስለዚ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ይኹኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹኑ ብስም ወደብ ዓሰብ ክመልስ እየ ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ኢልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ከም ሓቂ ወሲዶም እሞ ከዓ ኢትዮጵያ ብወደብ ልምዓት ከተማዕብል ትኽእል እያ ኢሎም ዝሓስቡ እንተሃልዮም ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣብ መንጎ
ኢትዮጵያን ዘይውዳእ ኩናት እዩ ዝህሉ ማለት ሰብ ክህልቕ እዩ ቁጥባዊ ዕየት ኣይክህሉን እዩ ፀጋታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ክጠፍእ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ገይሮም ከይወስድዎ ከምቲ ንሶም ኣብ መድረክ ወፂኦም ወይ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪብካ ኣብ ሻሻ ናይ ቴሌቭዥን ቀሪብካ ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን እዚ ማለት ስለዚ ኢትዮጵያውያን ደው ኢሎም ክሓስቡ ኣለዎም ካብ ተቃለስትናሲ እሞ እንታይ ፀገም ኣሎ ኢትዮጵያ ብቻ ተሓግዘና ጥራሕ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ንጉጅለ እሳስ ተሓግዘና ተውድቆ እምበሪ እንታይ ሞሎ ተጠቐመትሉ ዘይ ክንደይ እዋናት መኺኑ ዝነበረ እንድዩ ዝብል ኣሎ ስኢሉ ወላ ሕቶ እውን ክመፅእ ዘይግብኦ እንዲ ግን ነቲ ሰማዕ እግረ መንገዲ መልሲ ክርክብ ስለ ዘለዎ ኢለ እምበር ዋጋ ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ግን ከምኡ ዝብል ኣሎ እዚ ከመይ መራኸ ሕጂ ምጥቃም ኮ ንሕና እውን ክንጥቀሙሉ ኣለዎም ዘይኮነስ ንሕና ክንልምኖም ኣለና እውን ሃብተይ ምጥቃም ተኮይኑ ብኸመይ ትጥቀም እዩ ትሕቶ ሕጂ ምጥቃም ኣይኮነን ዘረባና ሕጂ ኣነ ኣብ ምጥቃም ዘረባ የብልናን ሃብተይ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጥዑይ እንተኮይኑ እቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ተኮይኑ ዋላ ሕጂ ዲክታቶር ይኹን እውን ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድና ክገብሩ እንተኽኢሎም ሃገሮም ዓሰብ ክጥቀሙላ ዋላ ሓንቲ ዝኽልክል ሕጊ የለን ብሓይሉ ኣፍሪሱ ኢና ንዛረብ ዘለና እኮ ኣፍሪሱስ እሱ ኮ ዝለካ ዘለኹ ሕጂ ብሓይሊ ኣፍሪሱ ዋላ ይጠቐመላ ትብል ተሊኻ ግን ኢለካ እኮ ኣንተ ወይ ንስኻ ንባዕልኻ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘለካ መርገፅ ኣብ መልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ ኮይላ ኣንተ ወይ ማለት ከመይ ገይሩ ክጥቀመላ ኩናት ገይሩ ብሓይሊ ሒዙ ክጥቀመላ እንተኮይኑ ልዕልነት ናይ ሃገር ኤርትራ ምድፋር እዩ ኮን ብላ ኣለና ማለት ስለዚ ልዕላውነቱ ዝተደፍረ ህዝቢ ከዓ ኩናት ክገብር ግድን እዩ ስለዚ ንሶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ኩናት ምዃኑ ኣይፈልጥዎን እዮም ማለት እዩ እሶም ተጠቕመሉ እንታይ ኣለዎ ሽግር ማለት ከም ዘረባ ቀሊል እዩ ክትዛረቦ ከለካ ማለት ግን እንታይ ወልድ ክትፍልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት ስለዚ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ኣይጠቅም ንኤርትራ ከዓ ኣይጠቅም ማለት እዩ ኣብ እውን ካብዚ ኣተሓሳስባ እዚ ወፂኡ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግር ፈቲሕካ ብሰላማዊ መንገዲ ክትጥቀመሉ ምኽኣል እዩ ትመዋፅኦ እምበር እንታይ ድዩ እዚ ኣረጊት ሰብኣይ ኣሪጉ እዩ እንታይ ድዩ ንዓይ ዝደፍረኒ ኣነ 120 ሚልዮን ዘመሓድር ህዝቢ እንዳልካ ወይ ድማ እስያስ እውን ባዕሉ እዚ ቆልዓ ወዲ በሻሻስ ንዓይ ክደፍረኒ ኢልካ ዝግበር ነገር ኣይኮነን እዚ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ እናፈታሕካ ስለዚ ካብ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኡ ከይፈታሕካ ግን ትገብሮ ነገር ተሃልዩ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይጠቅም ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቅም ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ 10 ግዜ እንተጨደረ ብሕጋዊ መንገዲ ፈፂሙ ዓሰብ ክወስዳ ኣይክእል ዋላ ብሓይሉ እውን ክወስዳ ብክልቲኡ ክወስዳ ኣይክእል ማለት ብክልቲኡ ብሕጋዊ መንገዲ ክወስዳ ኣይክእል ብሓይሊ ከዓ ክወስዳ ኣይክእል ስለዚ ስቂልካ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣደናጊርካ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣንካ ንምንዋሕ እንተዘይኮይኑ እምበር ብፂሙ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እንተሓሲብዎ ከዓኒ ዕብየት ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ዘረጋግፅ ዕንወት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘረጋግፅ ማለት እንተላይ ዕንወት ናይ ኤርትራ እዩ ማለት ስለዚ ኩላህና ድለይቲ ፍትሒ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ፖለቲካዊ ውድባት ይኹኑ ማሕበራት ይኹኑ ምሁራት ይኹኑ ስነ ጥበበኛታት ይኹኑ ደው ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እዚ ብኣብይ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ቁኑዕ ኣይኮነን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኩናት ዝእቱ እዩ ኩናት ከዓ ዕንወት እዩ ስለዚ እዚና ክንሕዝ ዘለና ማለት ወላ ኣብ ኤርትራ ዘለና ደይቲ ፍትሒ ንበሃል እውን ሰብ ኢልና ከም ቀሊል ጌርና ንውሰዶ እንታይ እመሎ ኣብ ተጠቕመሉ ኢልካ ቀሊል ዘረባ ምዝራብ ኣይኮነን ትዛረቦ ከለካ ቀሊል ይመስል እዩ ኣብ ተግባር ምስ ኮነ ግን ካሊእ እዩ ውፅኢቱ ማለት ብዓብኡ ግን ንባዕልኻ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘለካ መርገፅ ፖለቲካዊ መርገፅ ወይ ፖለቲካዊ እምነት ኣብ ሕቶ ዝእቱ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክትጥቀመሉ እንተኮይንካ እኳ ሃብተ በገባብ ኢኻ ትጥቀመሉ እምበር ሰብ ኢልካ ኣነሲ 1000 ቅርሺ እንተለቂሕካ ነይረ ሃብተ እስኻ ባዕልኻ የቀኒለ ኢልካ ኢኻ ክትመልሰለይ ዘለካ ወላ ብጅባኻ ኣትየ ክወስደሉኒ ማለት
ካብ ጅባኻ ብሓይልን ተወሲደዮ ፖሊስ ንዓይ ዝሕዘኒ ምክንያቱ ንስኻ ካብ ጅባይ 1000 ቅርሺ ብሓይሊ ወሲዱ ኢልካ ናይ ምክሳስ መሰል ኣለካ ማለት ወላ ገንዘበ ይኹን ትክክል ኣነ ግን ተለቂሐ እንተ ነይረ ሃብተ ዝገበርካለይ ፅቡቅ እንካ የቀኒየለይ ኢለ ክመልሰልካ ኣለኒ እንተዘይ መሊሰልካ ግን ኣብ ጅባይ ኣቲኻ ብሓይሊ መንዚዕካ ክትወስድ እውን መሰል የብልካ ማለት ትክክል ስለዚ ዓሰብ ብሓይሊ መንዚዕካ ኣሽንኳይ ዶ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ይኮነት እንዳበልና ንከልና ስለዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዋንነትን ልዕላውነትን እንዳሃለወት ከላ ብሓይሊ መንዚዐ ክወስዳ ኢልካ ምሕሳብ ፈፂሙ ጉጉይ እዩ ማለት ጉጉይ ጥራይ ዘይኮነ ዕንወት እዩ ማለት ኩናት ከዓ እዩ ማለት ስለዚ እቶም እንታይ ይሽግር ኣለዎም ኣብ ተጠቕመላ ወይ ኢትዮጵያ ተጠቐመትላ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ ማለት በቲ ኣብ ዝብሎ ዘለና ሕጂ ብሓቂ ተመፂና ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥቀም ኣለዎ ዶ የስ ይትመርሲ ንሕና ንረብሕ ዳ ካብኡ ጥርጥር የብሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይረብሕ ዳ ካብኡ ጥርጥር የብሉን ማለት ግን ብኸመይ በየናይ ገባብ ኩሉ ነገር እኮ ስርዓትን ሕግን ኣለዎ ማለት ስለዚ እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ፈፂሞም ናይ ፖለቲካ እንዶ ዘይብሎም ወይ ድማ እንታይ ሓደጋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ብዓብዪ ግን እንተዳ ናይ ብሓቂ ፖለቲከኛት ኮይኖም ግን እቲ ንሶም ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ዘለዎም ፖለቲካዊ መርገፅ ዘይንፁርነት እዩ ኢልካ ጥራይ ክቕመጥ ዝከኣል ማለት ብልክዕ ነዊሕ እኳ ይህሉ ኸውን እንዲሁ ሕቶ እንዳደራረብ ኩልኩም ግን ክሕለፍ ከዓ ዘይብሉ ገለ ነገራት ክረኣየካ ከሎ ሕቶ ፈጥረልካ እንድዩ ብዝኾነ ይኹን ግን ሕጂ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ምድለዋቱ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝመስል ቀሊል ከም ዘይከውን ገለ እውን ክትገልፁ ፀኒሕኩም ኢኹም ንዓይ ከም ተረድኦ ዓሰብ ናይ ኤርትራውያን ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብን ከባቢኡን ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ እንድሕር ደኣ ዓሰብ ብሓይሊ ሒዙ ኣብ ዓሰብ ዝግበር ኩናትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጠር ህውከትን ኩናትን ንኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ኣይኮነን ዝፀሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ቀሊል ዘይክኸውን እዩ ንክብል ደልየ ከምኡ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ጀሃራ ጥራሕ ዶ ክኸውን ይኽእል ዋላ ብሓይሉ ብብዝሒ ሰብ ማለት እዩ ብብዝሒ ከም ትኽብሎ ዝፀንሐ ፈሰስ ናባና ፈሲሶም 1-2-3 ሚልዮን ብሓይሊ ሒዞም ከመሓድርዋ ወይ ከዓ ክጥቀሙላ ይኽእሉ ዶ ብሓይሊ ዝበሃል ዓለም ክትሰምዓና ትኽእል ዶ ብዚ እቲ ናይ ዓለም ሕጊ መሰረት ወይ ከዓ ነዚ ናይ ዩክሬን ብምርኣይ ዝጠራጠር ዘሎ ከኣነ ስለዚ ሰማዕ ዶ ከይንስእና ምባል ወስደን ስለዝኾነ እዚ ከመይ መርኣኻዮ ንፅራ ባብኣ ከለካ ምሳኻ ስለ ዘላታ ሓሳብ ሕጂ ኤርትራሲ ልዕላዊት ሃገር እያ ኣብ ዓለም ከዓኒ ልዕላዊት ሃገር ምዃና ዝተፈልጠት ዶባታ ዝፍለጥ ባሕርታታ ዝፍለጥ ኩሉ ጎቦታታ ስንጭራታ ዝፍለጥ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ነዚ ክቅይር እንተዳ ፈቲኑ ከቢድ ተፅዕኖ ናይ ዓለም ክበፅሖ ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉ ሕጂ እቲ ከቢድ ተፅዕኖ ዝበፅሖ ሃብተ ጥራይ ንሕና ልዕላዊት ሃገር ስለ ዝኾንና ኣይኮናን ኢትዮጵያ ሳብ ድኽነት ዘላ ሃገር እያ እውን ማለት እዩ እስካኒ ስለዚ ኢትዮጵያ መሊሳ ሕጂ ኣብ ኩናት ምስ ተኣቱ ብዙሕ ናይ ዓለም ተፅዕኖ ሓደ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ዘሎ እቲ ኩናት ከምቲ ዝበልካዮ ከቢድ ክኸውን እዩ ከቢድ ተኮይኑ ከዓኒ እቲ መዋፅኦ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ከይዱ ከይዱ እውን ንብዙሓት እዩ ዝፀሊ ጥራይ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ዝፀሉ ኣይኮነን ስለዚ ንኩሉ ይፀሉ ማለት እዩ ስለዚ ምዕራባውያን ሃገራት እቲ ኩናት ንከይቅፅል ወይ ከዓ ነዚ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ እቲ ኩናት ከይቅፅል ተፅዕኖታት ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ሓደ መጀመርያ እንታይ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ልዕላዊት ሃገር እያ ካልኣይ ከዓኒ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብይ ባዕሉ ዝብሎ ውሕጅ ኮይኑ ናብ ስደት ገፁ ክኸይድ ተኮይኑ እቲ ዓለም ከዓኒ ነዚ ዝቕበለሉ ኩነታት እውን የለን ማለት እዩ
ካልኣይ ነገር ኩሉ ግዜ እቲ ኢትዮጵያስ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝምድና ኣብ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ናብራ እያ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ መሊሳ ኣብ ድኽነት ክሽመም ስለ ዝኾነት ነዚ እቲ ማሕበራዊ እቲ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ትኩረት ገይሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተፅዕኖ ክገብር ምዃኑ ኣነ ይጠራጠርኒ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ እዚ ኣዛሚዱ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብታ ናይ ነፀራ ጅዛ መጨረሻ ክዛረባ ፀንሐኒ እሸይ ኮሲካ ክሓልፍ ኣብታ ርእስተይ ክምለስ ብዓለም ደረጃ ሲ ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ቆላሕታ ክረክብ ክእል ዶ ምስ ናይ ኢክራምያ ናይ ራሻ ብምትእሳር ዘቐመጥካዮ ንኣብነት ሶማሊላንድ ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ዳንኬራ ገይሩ ነይሩ ባሕሪ ረኺብና ኢሉ ምስ ሶማሊላንድ ተዋዒሉ ሶማሊላንድ ዳርጋ ነፃነታ ዝሓለወት ሃገር እያ ከም ኣተሃላልዋ ግን ኣካል ሶማልያ ኣብዚ ዝተፈጥረ ሓጎፅጎፅ ኣብዚ ዝተፈጥረ ጎንፂ እንታይ ከም ዝፈጠረ ርኢና ይኹልና ማለት እታ ብዕሊ ዘይተፈላለያ ኣካላ ዝኾነት ሶማል ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ካልእን ኳሕኪሓ ልኡላውነተይ ይድፈር ኣለኹ ኢላ ነቲ ውዕልቲ ጠጠው ከም ዝብል ጌራቶ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ኣለኒ ዓቕሚ ኣለኒ ሎሚ ብዙሕ ሰብ ኣለኒ ወላ ማዕበል ዝኾነ ህዝቢ ኣዋፊረ ዓሰብ ክሕዝየ እንተኢሉ ወላ እውን እንተሒዝዋ ሕዝዋ ኾፍ ክብል ስጋዕ መዓስ ዝብል ሕቶ ግን ኣቐዲሙ ክሪኦ እዩ ዘለዎ ስለዚ ሓዛኸ ቀሲኑ ስሉጥ ንግድን ትራንስፖርትን ንኢትዮጵያ ተጠቒሙ ከማዕበል ይኽእል ዶ ምክንያቱ ጎቢጡ ሒዙ ዘሎ ዝተጎብጠ ህዝቢ ናቱ ናይ ቃልሲ ሜል ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ክንቁረን እንከለና ከም ልኡላዊት ሃገር ብፌደሬሽን ኢና ተቆሪና ኩሎም እቶም ናይና ንሓንቲ ሃገር ዘብልዋ መሰላት ሒዝና ኢና ኣቲናዮ ተጓዕፂፅና ንዕኦም ዝመስሉ ሓያላን ኣብ ጥርብሖም እትዮም ንኢትዮጵያ ኩሉ ኣፍ ደገ ባሕርናን ካልእናን ሃብትናን ዝጥቀመሉ ገይሮም እንታይ ፈጢርላ ንኢትዮጵያ ኣማዕቢልዋ ብልፅግቲ ሃገር ገይርዋ ውዕል ፌደሬሽን ካብ ትፈርስ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጥታዊ ጎነፅ ቀድም ብፖለቲካ ድሓር ብዕጥቃዊ ብረታዊ ተጋድሎ ንኢትዮጵያ ረሚሱ ንዓና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከዓኒ ኣብ ሪሱን ረሚስናን ግና ከዓ ኣብ ዝተናውሐ ሓቅን ርትዕን ስለ ዝሓዝና ነቲ ጉዳይ ስዒርናዮ ብሓይሊ ክሕዞ ክቋፀሮ ክእል እየ እንተኢሉ እንተ ገይሩ እውን ዋላ እንተሒዝዎ ቀሲኑ ክጥቀምን ቀሲኑ ክነብረላን ግን በፍጹም ኣይክእልን ካባና ዝሓሸን ዝማዕበለን ወለዶ መፅዩ ነቲ ጉዳይ ኣብ መዓልቡ ከብፅሖ እዩ ከምቲ ንሱ ዝሪኦ ኣነ ዋላ ሕጂ ተዘይመሊሰዮ ቀፃሊ ወለዶ ነዚ ጉዳይ እዚ ክምልሶ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልወና ክገብር እዩ ርግፀኛ ኢሉ ኣብ ኣሕመድ ንሕና ከዓ ሓደ ርግፀኛታት ንኾነሉ ነገር ኣሎ ኣብ ግዜና ነቲ ብሓይሊ ዝሓዞ ዋላ ክምለስ እንድሕር ዘይተኻኢሉ ቀፃሊ ወለዶ ነታ ኣቦታቱ ዘረከቦ ልኡላዊት ኤርትራ ኣብ ንቡር ቦታ ክመልሳ ብዘይ ዕረፍቲ ክቃለስ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣይትብልፅግን ኢትዮጵያ ኣይትምዕብልን ናይ ኢትዮጵያ ጠንቂ ኩናት ጥራሕ እዩ ኩናት ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ኣበየናይ ደረጃ በፂሓ እኮ ርኢና እያ 60 ሚልዮን ዝነበሩ 120 ሚልዮን በፂሖም ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረቶም ናብ 32 ዩኒቨርሲታት ካንፁ ክኢሎም ወደብ ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ካብ ኩናት ነፃ ዝኾነ ሰላም ስለ ዝፈጠሩ እዩ ኣብ ኣሕመድ መፅዩ ኩለን እዚአን የዕንወን ኣሎ ምስ ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ኩናት ኢኮኖሚኡ ምድሪ ወዲቑ
بحسوت قنت مال تاخذ سمعنا يوم 30 مليون تصباي حجز نيرو حج قلنا ب 3 مليون اوريده ييدو تطلعي زحسو سلاز انتاي نمبالي كوينات كفيتكا ديناتكا مريتن لولاونتن كدفر انت مريصكا نستوسنا غزي تحزو تخيل نبار سلام كنا يفطرلكان سبي بلع ايكونومي بلع معبالي يلن هنصت يلن منقلقالي سلازي كم ابنت زمصاخوا سومالي لاند مسأ نزغبرو وعل اتا اكالا زغونت سومال نزوعل زي سريزاتو نابي احمد كاني امغابا عالم بدبلوماسي سعيرمو دحر وعل بريتوريا اسياس زغبر حانت نغر الله بقطتا خيدو افدغ بحري قي بحري بهاجرات قي بحري كحلو لو زبل ጥምረት ፈጢሩ አቀዲሞ ጎሪ ይሕሎም ማንያቱ እንታይ ክብሎ ከም ዝደልዩ ኣብ እንታይ ምዃኑ ሕልሙ ስለ ዝፈለጠ ኣብዚያ ጎሪ ይሕሎም ስለዚ ከኣኒ እታ ጥምረት ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ብሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ይሕሎ እትብል ግብፂ ስዑድያ ሱዳን ኤርትራ የመን ጅቡቲ ዘለዎ ናይ ሓባር ጥምረት ገይሮም انتو حدا زن هاجر ازياتن نيثيوبيا اكل قيم حريا الين افلطو هباون اللون سيزخون يكون مرتعو حقاو زبال مرتعو ابيد اثيوبيا يلن ابيد ابا احمد يلن تقول عوي زخون اتحساسبا ولا يتقوملو نيروم انديوم 30 عمت كنغزا كلناكو يتقوملو نيروم يوم انتاي ግን ገይሮም በቲ በባህርና ዘአቶ ሀብቲ ሀገርናን ህዝብናን ጨፍጭፎም አብልዮሞ ይተቆምሉ ክትብል ኮለኻ ነዛ ሕጂ ውዱቅ ኢኮኖሚ ሒዛ ዘላ ኤርትራ እንደገና ተወሳኺ ብናይ ባህርና ሀብቲ ይጨፍጭፉና ኢኻ ትብል ደለኻ ምክንያቱ ህዝቡ ረጊፂ ነባሕር ከምጽ ዝደል ደሎ ህዝቡ አህሊቂ ከምጽ ዝደል ደሎ ባሕረይ እንተልካ ኢኻ ጭፍጭፈካዩ እዚያታ ኩስኻ ዝደለኹ ጽብቕቲ ሓሳብ እያ ሕጂ ከውፃእኩም እየ ካብዚ ክወፅእ እሞ ኣብቲ ዘቤታዊ ኩነታትና ኢና ክነትኩር ማለት ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ዝግበር ዘሎ ፍልልያትን ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ካልኦትን ኮታ ብሓፈሽኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጢሩ ዘሎ ድሕሪኡ ቢሉ ከዓ ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን እውን ከቢድ ፍልል እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ተፈጢሩ ዘሎ ፍልሊ ከመይ ክፍታሕ ይኽእል ወይ ከዓ ከመይ ይፍታሕ ትብል ወይ ከዓ ትብሉ ሽግር እንዳኸበደ ኸይድ ስለ ዘሎ ኢለ ከም ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ መፍትሒ ሃሰስ ተበልና ነቲ ሽግራት ርኢና